Kamiyaga oğullarını oturtlar, siz oyaqda o'rda o'tiririz, mi? Rabbimiz Alloh taolaning salom rahmati ham barakati bo'lsin. Bizning shu baygini zo'rlab o'g'lab kelgan har barchalaringizga ham bizning oramizda ulug' qonog'imiz bor. U bizning endi Ibrohim Hazrat Sabirov butun dunyo Qur'on hafizlar assotsiatsiyasining Rossiya bo'lagi yetakchisi. Ya'ni mana butun Rossiyaning Qur'on hafizlarini ol endi butun dunyo ko'lam taqdim etib ko'rsatib, ular bilan endi oralashib turadi. Shunga ko'ra men endi qo'noqdan foydalanib, я уж воспользуюсь то, что Ибрахим Хазрат среди нас. Ибрахим Хазрат, он уж попросил то, что татарский пока не выучил, будет говорить, иншаллах, на русском языке. Но если вы будете сегодня хорошо выступать, на следующий год, иншаллах, можно на татарском будет рассказывать. Иншаллах, Хазрат, иншаллах, амин, амин. Да, вот как вы постараетесь, иншаллах. Из-за этого вот я слова напутствия, перед тем, как дать слова напутствия, иншаллах, Ибрахим Хазрат, вы уж Коран почитайте, дуа сделаем, потом слова напутствия, иншаллах. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس
السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي من الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا رب الله Үзеңнең киң рәхмәтеңне өмет итеп шушы үзеңнең йортың булган шушы мәчеткә җыелдык. Я Раббыбыз, һәр барчаларыбыз үзебезнең йортларыбызны, үзебезгә уңайлы булган урыннарны калдырып шушы урынга килдек. Я Раббыбыз, һәрберебезнең ниятләрен кыл. Шушында үзеңнең сүзең булган шушы Коръән китабын, Я Раббыбыз, Аллаһ бөекләп, олылап инде аны өйрәнергә, аны башкаларга җиткерергә, шуның буенча яшәргә дигән ният белән җыелдык. Раббыбыз, Аллаһ безнең ниятләребезне кыл. Алда көннәребездә дә балаларыбызга, оныкларыбызга, оныкчыкларыбызга шушы үз китабыңны өйрәнеп, Я Раббыбыз, аны инде башкаларга тапшырырга, Я Раббыбыз, барлык халык шушы дөньяда иминлектә, хәйрлектә, хәсәнәттә яшәсен дигән ният белән җыелдык. Я Раббыбыз, ниятләребезне кабул ит. Егетләребезгә хәерле, бәрәкәтле уңышларыңны бир. Бүген инде каушамыйча, Я Раббыбыз, үз хозурында булган шушы биремнәрне сөйләп күрсәтеп, һәр барчаларны да шушы бәйгедән җиңүче булып кайтырга насыйп кыл. Раббыбыз, Аллаһ, шушы дөньяда да дәрәҗә, мәртәбә бир Коръән ятлаучыларга. Ахирәттә дә, Я Раббыбыз, Аллаһ, дәрәҗәләрне, мәртәбәләрне күтәреп, Я Раббыбыз, Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямның күршеләре булып, Раббыбыз, Аллаһ, җәннәтендә күрешүләрне, очрашуларны һәрберебезгә насыйп ит. Аллаһумма раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасанatan ва қина азабан-нар бирахматика я архамар раҳимин. Аллаһу акбар. Хәзер инде сүзне бирәм иншаллаһ үзебезнең кунагыбызга. Со словами напутствия будет выступать иншаллаһ Ибраһим хәзрәт Сабиров. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Я вас искренне поздравляю с этим праздником Корана и очень хочу выразить благодарность хазратам, Радиф хазрату, Айрат хазрату и всем тем людям, которые организовали такой прекрасный праздник. Мы очень были наслышаны о вас и ранее, и вот сегодня удалось приехать. Да, очень счастливы, что мы находимся среди вас. Поистине это большой праздник. Мы собрались, чтобы прочитать Коран и послушать друг друга. Коран — это слово Аллаха Всевышнего, который ниспослал нам, и Аллах Всевышний через Коран нам дает руководство, дает баракат, дает нам знания. И пророк, и Аллах Всевышний сказал в Коране своему любимому посланцу: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, куль бифадлиллахи ва бирахматихи, фабизалика фальяфраху, хуа хайру мимма яджмаун». Аллах Всевышний сказал своему любимому посланцу:
сказал: скажи своей общине, чтобы они радовались фадл, бифадли ляхи, абирахматихи, его благом, да, и его милостью. И ученые сказали, что его благо это Коран, его милость это ислам. И мы должны радоваться, мы должны благодарить Аллаха, что Аллах Всевышний даровал нам ислам, что Он нам даровал Коран. Здесь, вот в этой древней земле, да, Татарстан, Булгарах, еще раньше предки, они приняли ислам. Они очень много сделали, чтобы сегодня мечети работали, чтобы сегодня здесь знания преподавались, и чтобы их потомство не заблудилось. И мы сегодня это видим поистине. Это все чудо Корана. Это их искренность, что они верили в Коран, и что они превращали Коран в жизнь. И сегодня также каждому из нас нужно стараться читать Коран, учить Коран, понимать смысл Корана и это все воплощать в жизнь, показывать пример Корана. Коран нас учит к любви друг к другу, к уважению к старшим, к уважению к родителям, к любви к родине. Да? Мы любили свою родину, защищали свою родину и уважали соседей, хорошо относились ко всем людям. Коран только нас учит благому. Поэтому, может быть, сегодня, когда мы читаем, это не понимаем. Но тем не менее, когда мы читаем Коран и всегда стараемся учить его и объяснять друг другу, как ученые сказали, Аль-Махдиси, такой был ученый, он сказал, что если хотите, чтобы воспитать своих детей, да, чтобы они были хорошего нрава, то приведите их в те места, где там Коран читают. Это кружок Корана, да. Говорит, что они просто говорят, когда будут Коран читать, Аллах будет менять их нрав, даже если они не понимают. Потому что это слово Аллаха. Слово Аллаха проникает в сердце. Слово Аллаха это исцеление, изменяет людей. Как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям изменил благодаря Корану, да, этот мир прекрасный. Когда он получил Коран, он объяснял людям, люди, которые жили в то время, джахилия, да, назывался, невежество, они поклонялись идолам. И было много разных невежеств, творили, совершали грехи. Даже самое страшное, что в то время, если в семье родился дочка, то отец должен был живьем захоронить эту девочку. Представляете? Это в Коране написано, что Аллах Всевышний запретил это, сказал, что это нельзя делать. Аллах Всевышний вознес статус девочки, когда сказал пророку Мухаммаду саллаллаху, что если у вас родится дочка, то радуйтесь, чтобы вы не уподобляться этим, да, на временам джахилии. И если вы их, одну дочку или двух дочерей воспитаете в духе ислама, то они будут проводниками вашими в рай. И мальчики тоже. То есть самое лучшее, что может сделать отец для сына, это воспитать его в духе ислама. И после ухода из жизни человека все его дела закрываются, только остаются три вещи, которые будут помогать этому человеку. И говорится, что это кто? Это тот, то есть чей сын или дочь, который будет молиться, будет дуа читать.
То есть мы должны оставлять после себя именно тех, которые будут за нас молиться, еще будут учить других. Как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал, что лучшие из вас это те, кто учит Коран и обучает ему других. Вы самые лучшие, которые сегодня пришли, и те, которые не смогли прийти. Потому что Аллах выбрал вас, и вы Коран учите. Вы уже все победители. Вам всем подарки дадут, да? Вы все, которые пришли, без подарков не уйдут отсюда. Потому что Аллах вас любит, пророк вас любит, и родители вас любят. Сколько они для вас делают. Поэтому вы должны стараться оправдать доверие Аллаха, пророка, ваших родителей, ваших устазов и стать самыми лучшими, которых сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, что самые лучшие это кто учит Коран и учит других. То есть вы должны научиться Корану, его нраву Корана, да, поведению Корана, и должны быть самыми лучшими, чтобы все остальные вас видели и удивлялись, говорили, что такие вот ребята, да, такие вот девочки, они Коран читают, и они другие стали. У них нур есть, да, они не ругаются, они хорошо себя ведут всегда, не обманывают. Вот нужно стать такими. Иншаллах, вы все победители, и пусть Аллах всем поможет, чтобы хорошо участвовать и выучить Коран, стать хафизом Корана, да, как вот Радиф Хазрат, один из первых наших студентов, который у нас в центре учился, Коран выучил. И вот мы сегодня пришли в гости и видим результат работы. То есть это центр хафиза Корана при Исламском университете. Уже много лет работает, готовит хафиза Корана, где вы можете еще потом прийти, продолжить, да, учебу, стать хафизами, учеными, как Радиф Хазрат, как Айрат Хазрат, и учить людей хорошему нраву, да, правде. Всех поздравляю еще раз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Алейкум ассалям, рахматуллахи ва баракатух. Егеттер алмадыңызмы? Күріше алмайсыз бит бөтенеге, шулай бит. Бүгін менә монда килүчеләр бөтенегез җиңүчеләр диде. Инде Аллаһның рәхмәте булсын, менә вакытта ук һәрберегез килгәнсез. Шуңа күрә берегез дә бүләксез китми. Иң зур бүләк ул инде шушында катнашу. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә сезне шушы Коръән юлына бастырган икән. Шушы юлдан инде тайпылмаска насыйп итсен иншаллах. Һәм хәзер тәртип белән таныштыру өчен мин сүзне шушы бәйгенең оештыручысы, шушы мәчетнең имамы Айрат хәзрәткә бирәм. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Инде вакытыгызны күп калмыйм, таныштырып кына китәм шушы бәйгегә. Инде бик шат сезне шушында күрүебезгә. Әлхәмдүлилләх. Инде без шушы бәйгедән уздырырга тырышабыз. Сез чөнки инде үзегез дәгән Коръәнне ятарга тырышасыз шулай бит. Шуңа күрә иншаллах biz инде шушы ярышларны Аллаһ Тәгалә насыйп итсә, тагын дәвам итәрбез иншаллах. Һәм безнең бүген 6 төркемдә ярыш булачак, 6 төркемдә. Һәм ләкин инде иң беренче 4 кенә төркем чыгыш ясаячак, 4 төркем. Бу инде безнең 4 яшьтән 7 яшькә кадәр төркем подвалда булачак. Менә Аминҗан безнең хафиз, анда һәм инде аның ярдәмендә кешеләр алачаклар. Ягъни бер генә сүрә сөйлисе була, яме нәрсәне яхшы белә, берне генә сөйлисез, һәм шуның белән инде булды. Икенче төп залда, намаз укый торган залда булачак духа мәс төркеме 8-11 яшьлеккә. 8-11 яшьлеккә бүлдек яшьләрдән. Анда да инде безнең Ибраһим устаз булачак анда, һәм инде Радиф хәзрәт тә шунда була бугай. Аннан соң сөннәт залы бар. Сөннәт залында шулай ук духа мәс төркеме булачак. Анда инде 12-15 яшьтән безнең Рахматулла устаз булачак. Анда һәм инде менә монда өстә алачаклар фил мәс төркеме. Фил мәс төркеме 8 яшьтән 11-гә кадәр яшькә кадәр безнең менә Иннас устаз монда алачак. Һәм аның инде ярдәм итүчеләре булачаклар. Һәм аннан соң менә сезнеке биткәннән соң 29-30 җузда катнашучылар бөтенебез менә шулай җыелабыз яңадан. Сезнеке биткәч, менә монда булачак инде, ягъни инде алар микрофонга сөйләп күрсәтәчәкләр инде үзләре нәрсәгә өйрәнгәннәр.
Anlaşıldı mı? Şuna göre mene tertip dolayısıyla her bir kişiye birleşik bulek, ondan sonra birleşik talon, kafeye barıp oşarga. Bu anilerge de milletilerge de birleşik inşallah, değil mi? Hem belki indi mene ustazlar eğer tegin yaxşı söyleseniz, belki tagın bir iki kişiye yaxşı söylevşi deganini de verirler şöyle, bildiğin mene şolay. Anda indi bizning var diplom dagın, var bizning medal dagın, var bizning indi anda qaralgan sizga bulek degan şolay, bildiğin deysizmi? Sizga atatırgın. Şuna ko'ra endi har biringizga unushlar dilerim. Endi Alloh taolo shu ishlarimizni xayrli qilib, har bir shag'alimizga da endi Robbimiz Alloh taolaning rizolarini etishiga nasib bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. بسم الله. سورة القارعة تروي. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سورة مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورة بينة. يرمى البين والفلق مش يسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة إخلاص. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الهمزة الغصب. الهمزة الغصب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا إن الإنسان لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة
التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في رمد ممددة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Galiolinde. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Второй вопрос. Сура Каусар. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل بربك ونحر إن شانئك هو الأبتر. Сура Духа. ما ودعك ربك
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى فصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا الآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
مسجد جراره خاص مذكور قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ما شاء الله. رحمة عبد الله حاكي اليوم. ما شاء الله. إخوة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رحمة فاميليا هاتر اسمك Миша? Миша, пойдем? Тарик suresi mi? Тарик suresi. Biliyorsun mu Тарик suresi? الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدق إنه لقول فصل وما هو بالحزن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بالتواصل. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الناس الذي يوسوس في
جزاء وفاقا إنهم كانوا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما رحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن الرحمن وقال صوابا ذلك يوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنزلناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ثم يكذبك بعض الدين إذا سواه بأحكم الحاكمين محمد حبك يجمعنا ويسعدنا ويمتعنا فالكل اشتاق لمرآكم فجد بعطاء ينفعنا محمد حبك يجمعنا. 9-cı san çıktı. Yaxşımı? 9. Bilet kimin amında al? Aha. Na şuna sudyalarga bir. Agar sana okuyacak, özün barıp otur. Mikrofonunu qabız yeme, üstüne ko'tarasin tilin. Aha. Mana bunda tili borami? Mana bunda kichkinagina, mana bunda üstüne ko'tardim, ishli boshla. Ovozga yaqinroq qilib tegishtiraymi? Oshiqmaymiz hozir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية وجوه يومئذ عالية تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية
تسقى من تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية في الجوال تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية 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 ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس عليهم إلا من ضريع ليس لهم طعام ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة هل لسعيها راضية Demak, bizning 9-chi nomer o'qidi, shular bet. Hozir tag'in zgenerirovka basamiz. Nechanchi son chiqdi? 3-chi, shular bet. 3-chi son Borxonov Amirxon, Qozon. Bilet olinib. Biletni oldi, juriga topshiryapti mana shular. Ham borib o'tir deganda. Ne говорит? Hazır mı? Посередине? Qabızdan mikrofonunu. Söyle yaxşı, o zaman yapılar koyuyorsun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. Allah razı olsun. Bularni olamiz aya. Bularni olamiz. Kimdir bizga yordamchi kerak ekan, bo'lak berib turarga, shuni unutib turmishig'ini. Yigitlar o'rgaz kelib o'tirdilar. Yo'q, siz juriyni boshlamay o'zini. Fanit qardosh Alloh bersa berib qo'ygan, unutmisha har bir demak qatnashuvchiga. 3-chi son bizning bo'ldi. Demak ketdik. Albatta va bismillah. 9 chiqdi, to'xta. Men bunda 5 повторов deganga qo'ygan shekilli edim. Yamadan 7. Shular bet. 7-chi son Avbiyev Yunus. Bismillahni kelib biletni olasin, juriga berasin. Ham borib o'tirasin, mikrofonni olaymi? Burush surasi bizdan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج
واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Demak, Alloh taolo biz endi shular soylab olamiz, Alloh bersa. Bo'lsam, bizga yurib o'tib, ham nishancha 4 chiqdi bizning shular ve 4-son Gumerov Olmos Oqtosh. Ahmadmi? Ahmad, g'afur, Ahmad ekan. Gumerov Ahmad. Ol bir bilet. Ham sudyalarga, juriga qo'yib. At-Tarix surasi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالحزن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومهل الكافرين أمهلهم رويدا. Bizga yurib o'tib, ham chiqdi necha? 2. Shular edi, ikkinchi nomerda bizni Nig'matjanov Amir, 11 yosh, Qozon. Bismillah, nimayda kelib ol bilet. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت فلا أقسم بالخنس الجوار علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما قدمت وأخرت فلا علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت فلا علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين
وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. رحمة ما شاء الله أحسن. Şiratdağı kardeşimizni chaqiramiz. Demak, biz generatga bosamiz ham 10-nomerda bizni Fasliddinov Abdullah. Abdullah boshqa bilet oling. Kelib ol bilet. بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقول هذا الذي كنتم به تكذبون. 10-son edi. Yamadan basamiz. Necha chiqdi? 5. 5 bo'lmadi. 10 yosh Qozon. Shafiqov Amir. Undami? Edalinim. Bismillah. Boshdaki biletni ol, yami? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا العشار قتلت وإذا النجوم انكدرت وإذا القبور بعثرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار قتلت وإذا الوحوش حشرت وإذا السماء الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخناس الجوار الكناس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. Allah razı olsun. Inim 3 tane işlerimni al. Kendiler ben berip turar. Şuna Allah razı olsun. Hem bittik alğa taba.
Alğa taba 5 bizden demek buldu. Şolay bit. Basabız. Neçe? 7. Buldu mu hali? Söyle yaxşı. Neçe turuşunu aşağı almıyor mu ne? Aha. Mana baytırıp basabız. 8 buldu mu? Yok olmadı. 8 bulmadı. Shakirov Abdulaziz 13 yaş Ko'kmara. Enim boshda bilet kelib ol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء انشره ما شاء الله أحسن Allah razı olsun. Allah'tan rahmetli olsun. Kuştanışını buraya al. Şunlar bizim demek 8. son buldu. Elhamdülillah hem indi Alğa taba qaribız. Tağın 8 şartları bu. 6 buldu mu özden? 6 bulmadı. Şunlar evet demek indi Habibulin Tahir 14 yaş mamadır. Benim bilet al. بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات الأمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في حافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى
Allohning rahmati bo'lsin. O'z bo'laginingda ol. Demak, bizning yigitlardan endi juri sostavi birovgina qoldi dedilar. Shularga Burxonov Amirxon 9 yosh, Qozon. Söyledingiz mi? Bütünlüğü silah bitirdi şular bir. Söz oldu, Allah'ın rahmeti olsun. Demek bizden jüri sostavida haliga baya natija chiqara turganda biz endi 29-juz kim narsalarga hozir aytamiz, yozilib kerak yigitlar. Bismillah. 29-juz, 29-juz haliga yozilib. Demek olg'ata var bizden 4 kina qatnashuvchi, demek bir senda siyladi, ham biz tag'in bir sonni sizin bilan chiqaramiz Alloh bersa. Bismillah, nishanchi? Birinchi nomer Shulavit Gumerov Karim 11 yosh, Boltash. Enim biletini ol. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تهرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Benim kuşlarını alıp gideyim, Allah'ın rahmeti olsun. Bizga qiyomat kuni turida esga tushirganing uchun Alloh rozi bo'lsin sendan inshaalloh. Ham bizdan shular ikki qatnashuvchimiz qoldi. Ham endi generatorni biz yuboramiz. Bismillah. Tag'in bir chiqdi. 2 Avdiyev İlyas. Dedim. Al-Mulk suresi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير Allohga rahmat bo'lsin. Endi bo'laklarning qo'shishdan ishlarini olib ket. Demak, bizning tag'in bir qatnashuvchimiz bilan qoldi. Nima deydi o'zing shirinda? Deydi-chi. Bilet ol, yema. Bilet ol. Ham juriga ber. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر Allah razı olsun. İsmi ne geldik mi? İsmi de. Absalamov Abdullah Ömer bilmiş qalabızda deydiririz. 11 yaş ko'p marashalar chunki oxirgi o'shasini qo'llash Allohga shukr bizdan endi siylashlar siylab bitirdi. Shular bilan alhamdulillah demak hozir juri bizdan endi natija yasashar. Alloh nasib etsa
Шул арада без хәзер Айрат хәзрәт инде менеп бүләкләр әзерләгән идек. Менә шушы кичкенә сүрәдә катнашучылар Аллаһ бирсә, инде егетләр әзер торыгыз. Аллаһ насыйп итсә, хәзер сезнең чыгарып инде бүләкләрбез. Егетләр 15 яшькә кадәрге балалар арасында Коръән укучылар бәйгесендә безнең. Димәк, карагыз, Коръәнне сөйгән балалар һәрчак бәхетле, алар исемле бәйгесендә яхшы укучы буларак Хабибуллин Сөләйман бүләкләнә һәм шундый ук диплом белән Гафаров Муса дигән. Әйдәгез әле егетләр, бисмилла. Иңдә үк кешеләр булар. Бу егет кем? Сөләйманмы? Сөләйманмы? Килмәз әле, менә. Менә анда бар анда. Миңа килә, ул миндә юк. Бүләк кемдә шуңа? Әле? Һәм кил Муса. Муса кая безнең Муса? Син менә. Кил монда, кил. Әнә, ага. Мәле, барлык басайда. Менә абыйдан күчтән ышнау, дипломны биреп тотна шулай. Егетләр, сез китмәгез яме, безнең хәзер әле 3нче урынны алган шушы номинациядә Гарипов Юсуф. Пускай не уходит пока. Да. Оставайтесь. Хочется, чтобы они всегда тут стояли, машина. 3нче урын Гарипов Юсуф. Икенче урын Якупов Ясир. Шушы башлангыч 4-7 яшьлекләр арасында, машалла. Һәм беренче урын Шакиров Әсхәт. Әсхәт кая безнең, субханалла. Китмә, Муса. Бас монда, бас. Бергә абыйлар. Әсхәт мәләнем. Бисмилла. Медаль. Коръәндәге. Әйдәгез, моя бер фото чыгып алыйк та. Филнәс төркемендә 8-11 яшьлекләр арасында иң яхшы укучылар буларак, яхшы укучы буларак әле бүләкләнәр Гомәров Камил. Гомәров Камил. Безнең Камил, субханалла. Һәм Муртазин Абдулла. Айрат Абдулла. Мәләнем, бисмилла бүләгенә ал. Китмибез яме. Шулай ук шушы номинациядә 3нче урынны яулаган Ярулин Гайса бүләкләнә. Ярулин Гайса кая безнең? Сикереп торып чыксын әле Гайса. Мин булыйммы Гайса? Ярулин Гайса дигән. Ярулин бармы андый? Ярулин Гайса юкмы? Назминов Гайсамы? Кайсысы? Менә монысы. Гайса чыкмында, нәмәйдә? Дипломын алганы. Молодец. Если что, исправим потом. Икенче урынны Назмиев Абдулла. Шулык номинациядә. Абдулла мәле? Һәм беренче урын Зиннатуллин Хәмзә. Кайбы безнең Хәмзә, субханалла, менә. Ana diplomunu da al. Давай малар әйдә бер соралабыз да, әйдәп тур. Авырдан аны китабы. Менә монда абыйларга карап басыгыз, әйдәгез. Һәм Духан Нәс төркемендә 8-11 яшьлекләр арасында яхшы укучы буларак билгеләнде Шәйхов Билал һәм Шакиров Алихан. Әйдәгез. Билал. Хәзер 3нче урын. Общая фото сделаем хәзер. 3нче урын шушы номинациядә Духанас төркеме 8-11 яшьләр Муртазин Әхмәт. Муртазин Әхмәт. Әхмәт Муртазин. Бу какой 3нче урын?
Ana kişiğan da bir yigit bizimkiler. Oh subhanallah. Ana Murtazin Ahmet mi? Vah молодец. İkinci orun İbrahimov Yunus. Yunus İbrahimov. Neydi onun? Başından birisini çağırsa bakalım. İbrahimov hayır. Ha güzel. Marmelat yarata turgan malaydı. Mana Burlup bas yemedim, burlup basaydı. Burlup basın akat. Kur'an kitabısına. Hem birinci orun Galil bin Abdullah. Abdullah Kaya. Şakır. İyi bu. Mine sen tanımıyor musun? Böyle. Benim birinci orun şular bit. Eti 70 oruna da kızgalma. Молодец. Olmuştu benim. Ede İbrahim Hazret. Общий foto. Так, bizning duxanimiz 12-15 yoshliklar orasida bo'laklana yaxshi o'quvchi olarak belgilanibdilar. Baxtiyari Umar. Interview. Ham Zinatuddin Abdullah. Beshinchi o'rinni olgan bizdan Shafiuddin Yusufmi? Shafiuddin Yusuf. İkinci o'rinni olgan G'azizov Muhammad Amin. Muhammad Amin qo'yamiz. Aha. Qo'ya shunda medallarni narsalarini. Ham birinchi o'rin G'afurov Amin. Yigitlar olg'araq şey qiladi. Olg'araq chetga o'tib Juz jamoat bunda endi ketdik. Hozir bizning tijoriy ketar shular bit. Ya'ni endi 30 juz. Yaxshi. Şuşu nominatsiyada yaxshi o'quvchi olarak belgilanib o'tiladi bizning Borxanov Amirxon. Allohu akbar. Şuşu nominatsiyada yaxshi o'quvchi olarak belgilanib o'tiladi G'absalamov Abdurrahman. Maşallah. Alloh rozi bo'lsin, bo'laklarini oladi. Hamza 29'dan bileriz. 29'dan tam bir şeyge. 30 gazete. Hamına bizning 30-juzga istab beramiz. 29dan yaxshi o'quvchi olarak belgilab G'absalamov Abdullah. Ma'lum. Bismillah. Alloh rozi bo'lsin bularni. Aha. Ham yigitlar ketmagiz bosimiz yami. Shusha 30-juzni yoddan bilib, 20 bitni yoddan bilib bo'yicha 3-chi o'ringa loyiq Avbiyev Yunus. Subhanallah. Allohu akbar. Allohu akbar. Mana. Bu nechanchi juz? Bu 30-chi juzayı. İkinci o'ringa loyiq bo'ldi bizning yigitlar orasidan, ya'ni bizning inanda 11 yigit qatnashdi. Fasliddinov Abdullah. Allohu akbar. Alloh rozi bo'lsin yigitlar. Ham jamoat birinchi o'rinda ayyi Abdulaziz Shakirov birinchi o'rin. Allohu akbar. Allohu akbar. Bo'laklarini oldiyami? Allohning rahmati bo'lsin yigitlar. Subhanallah. Basaydan batırmamışsın. Nereye silip bastık? Manda koral. Buguningkunda ol 29-chi juzni yoddan bilishlar.
29-нчы җүздә, димәк инде шушы номинациядә 3-нче урынны яулаган Аубиев Ильяс. Аллаһу акбар. Икенче урынга лайык булган 3-нче урын. Икенче урын Карим Гумаров, Балташ. Аллаһу акбар. Һәм беренче урын Юк. Абдулгалим Шарипов. Икенче урын. Менә беренче урын. Кыйбатрак ел, ул уже киләсе елга путевканда. Менә тәртибегез әйбәт булса, киләсе елларга хаҗлар, гомрәләр бүләк итәбез диделәр, Аллаһ кыйса. Шуңа өйрәнәсе Коръән әйтәк залгарак басын. Фасалар. Әйе, яхшы. Менә абыйлар санап чыгарды. Баллар буенча безнең яхшы укучы буларак билгеләнә 30-нчы йөздә булса да Гумеров Әхмәт. Әхмәт безнең. Җәмәгать инде бер генә әйбер әйтәсе килә, тагын ягъни бер генә монда Мамадышлар аз гына аңламыйча килгән бер кыз булды. Кызлар да гына ярышадыр дип инде шулай бит инде ул инде менә 30-нчы җузны яхшы гына яттап килгән. Шуңа күрә монда без сөйләштек тагын. В общем, без аналарга инде бүләген бирү җибәрергә дигән карар кылдык. Шуңа күрә безнең Хабибулдина Мәликә булды бит әле, Мәликә дигән бер менә Коръән бүләк Мәле киртигән. Кызлар кемнәргә мармеладлар эләкмәде, име аларында бирәбез, яме сезгә. Мәле тутаны. Кызлар кемнәр килде, яме? Кемнәр килде? Кызлар бүләксез кайтып китә күрмәгез, яме? Һәм инде кемнәр талон алмады, талон миндә. Килеп алыгыз, яме? Барып ашарга бөтен кешене ашаталар. Bismillahirrahmanirrahim. Радик Хазрат Тимиргалиевка Коръән конкурсын оештыру һәм уздыру өчен сезгә чын күңелдән рәхмәтебезне белдерәбез. Рухи, әхлакый, мәгърифәтчелек эшенә киткән өлешегез һәм Татарстан Республикасы Хафизлар мәктәбен үстерүдә катнашуыгыз өчен сезгә зур рәхмәт. Һәм шулай сезгә саулык, сәламәтлек, озын гомер, эшегезгә зур уңышлар, гаилә бәхете һәм балаларыгызның игелекләрен күреп яшәвегезне телибез. Айрат Хазрәт ки килде дә ки. Конечно. Бу гомумән безнең мөхтәсибәт исеменә дип алабыз, чөнки шушы үзебезнең райондагы барлык мәхәлләләр, ул инде безнең гомуми бер эш. Аллаһның рәхмәте булсын Айрат Хазрәткә, Туйыш мәхәлләсенә. Һәм хәзер егетләр, әйдәгез булай. Хәзер иң яхшы укучы Хафиз абыйга сүзне бирәбез. Аллаһ бирсә яхшымы? Менә Ибраһим хәзрәт инде укытабыз диде Аллаһ бирсә, бүген килгән Илназ абыйга. Ул Коръән укый, дуга кылабыз. Аннары менә шушында бөтенебез бергә басып общий фото, кичкенәләр алда, уллар артта. Аннан инде ашарга барабыз, я Аллаһ бирсә, Аллаһ бирсә. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال كالفخار ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال
مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أن يكون مع الساجدين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Rabbi ya Hayy ya Qayyum ya Zal Jalali vel İkram. Ya Rabbi o'zining rizolini etib shu konkurslarni o'tkazdik. Ya Rabbi endi har bir shunda kelgan, har bir qatnashgan, shu Qur'onni o'rganishga tirishgan, endi shu Qur'onni bolalarga o'rgatirga tirishgan, shu Qur'onni bolalarga ustoz bo'lib o'rgatgan, hamma shu ishda o'zlarining kuchlarini tutgan barcha kishilardan ya Rabbi rozi bo'l ya Rabbana ya Rabbil alamin ajrlarini erishirga nasib et ya Rabbana ya Rabbil alamin. Endi shu beygeler sebep ya Rabbi endi shu yashab turgan jirliklerimizga barakat indir ya Rabbana ya Rabbil alamin. Ya Rabbi endi har bir shog'irimizga, o'zlarimizga, bolalarimizga, onalarimizga yashab turgan jirliklarimizdagi qardoshlarımizga ya Rabbi tavfiq hidayat yo'lida bo'lib shu dunyoda yashaganda jannatni kasb etib, jannatga loyiq ravishda yashab, oxir barasha o'rinlarimizni ham yuqori firdavs jannatlarida qil ya Rabbana ya Rabbil alamin. Ya Rabbi shu ishlarimiz davomli bo'lib kelishakda xayrli majlislarda, Qur'on majlislarida ishtirokchiga nasib et ya Rabbi shunda ishtirokchilar barchalarga jannat baxshalarida, firdavs baxshalarida erishishga albatta menga شطانشار رسول الله برشا بصغار نصيبك يا ربنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. عند برشا زوطة رحمة وصلى وقت قبول هللي كبري واشمخي فالجنى الموعد طب هللي كبري واشمخي فالجنى الموعد طب هللي سمر الحراب.